Pozdrav ljudi, odlučili smo da se posvetimo pitanjima koje nam često šaljete. Jedan od najvećih problema koje nas muči jeste salo na bočnim delovima i u ovom klipu odlučili smo da vam odgovorimo na to pitanje i predstavimo metode koje će vam pomoći da se rešite toga. Pre nego što nastavimo dalje sa cijelom ovom pričom, želimo da najavimo giveaway koji inače dodeljujemo svakog meseca i ovo će biti za mesec septembar. U pitanju su besplatni planovi treninga koje možete da dobijete tako što ćete nas pod broj 1 zapratiti na Instagramu i pod broj 2 neko od nas dvojice će objaviti story na svom profilu i na tom storiju će biti neko pitanje vezano za materijal sa naših dosadašnjih klipova. Prvih 5 osoba koje tačno odgovore na to pitanje dobit će svoj plan treninga besplatno. Šta da radim danas? Koje vežbe da ubacim sutra? Šta da mi bude prvo? Kako uopšte da sastavim svoj plan treninga? Sasvim je normalno da imate ovakve nedoumice. Međutim, bilo da ste momak ili devojka, za maksimalne rezultate potrebno da imate savršen plan za vas. Ne samo da ćemo ga sastaviti po vašoj meri, već ćemo vas detaljno uputiti u svaku vežbu i biti na raspolaganju za svako pitanje. Uz nas ćete naučiti na pravi način kako da iskoristite potencijal svog tela. Za porudžbine i više informacija možete nam se obratiti na naše Instagram profile ili e-mail koji je u opisu. Da se vratimo na današnju temu, prva i najvažnija stvar jeste genetika. Važno je da znate da genetika po pitanju pakovanja sala nije ista kod svake osobe i ona varira. Evo uzet ćemo za primjer Kineza i mene. Recimo kod njega salo se više koncipira u nekim srednjim delovima stomaka, dok kod bokova to nije slučaj. Kod mene recimo srednji deo je manje procenta masti, a više se pakuje na bokovima. Dakle, važno je da znate da ne možete skinuti salo samo sa tog dela tela sa kojeg vi želite, već se to svodi na skidanje celokupnog procenta masti kada je u pitanju vaše telo, a samim tim pada u vodu ona teorija da se radi što više poboljšanja kako bi se skinulo salo, već to morate da dopunite sa još nekim stvarima koje ćemo objasniti dalje u klipu. Druga stvar, ono što treba da znate jeste da se to salo koje najčešće imate na bokovima u stvari ne predstavlja samo masne naslage, nego u najvećoj meri najčešće predstavlja zadržanu vodu u telu. Ta voda se tu zadržava kao posljedica neke loše ishrane ili nekog lošeg odnosa minerala u telu. Mi smo već snimili klip o ishrani koji možete pogledati i u suštini glavna poenta tog klipa je da treba da unosite hranu koja je zdrava, to jest sadrži što je manje moguće tih toksičnih supstanci, jer što više unosite takvih supstanci putem ishrane, to ćete imati veću količinu vode zadržanu u telu. Druga stvar koju želimo da pomenemo i koja je jako bitna jeste zašto je u stvari junk food toliko loš. Nije jedini razlog prevelika količina kalorija, to jest prenatrpavanje kalorijama, nego u stvari glavni razlog što takva hrana sadrži dosta tih toksičnih supstanci koje zadržavaju preveliku količinu vode u telu i zbog toga dolazi do gojaznosti. Jedan od najefikasnijih načina za skidanje procenta masti u vašem telu jesu treninzi veoma visokog intenziteta u smislu broja ponavljanja za što kraće vreme. Tu mogu da uzmem sebe za primjer od tačnije 2015. godinu kada sam radio treninge baš tako koncipirane, gdje je svaki trening bio sastavljen od izuzetno velikog broja ponavljanja raznih vežbi i poenta je bila da sve to radite što kraće vreme. Međutim, mnogo više kako je taj proces trajao saznaćete u mojej transformaciji. I sljedeći na redu je dobro poznati trening kardija. Znači, većina ljudi koji žele da skinu salo sa stomaka misle da treba da rade što više kardija da bi u tome uspjeli. Tu ima istine zato što kada radite kardio, vi u stvari skidate, to jest izvlačite vodu iz sebe. I ako to radite, recimo baš nešto ekstremno, tipa da, kao što sam ja u nekim periodima svog života prelazio dnevno po 30 km, ja jesam skinuo sam salo skroz. Znači, voda se skroz osušila, ali se desila i negativna posljedica, to jest mišići su mi isto upali. Tako da znate, ako vam je cilj samo da smanjite telesnu masu kompletnu, recimo zbog nekog takmičenja nešto se spremate, vi možete ceo dan da uzmete da preskačete vijaču, da trčite sa promjenama ritma ili šta god vam odgovara, ali imat ćete tu negativnu posljedicu u vidu gubljenja mišića. I ono što je naš predlog za vas koji želite da skinete masnoće, a da zadržite mišiće, jeste da radite kardio u vidu recimo nekih sprinteva sa periodima. To su ti high intensity interval treninzi gdje ćete da radite jedan period neku vežbu maksimalno, znači maksimalno eksplozivno, recimo udaranje u džak, trčanje, preskakanje vijača maksimalno eksplozivno i onda ćete jedan period odmarate pa ćete opet to u vidu ciklusa da radite. To može da traje nekih 10-15 minuta, ne duže od toga. Znači nikako kardio koji će traje preko 2 sata jer će vam opasti mišićna masa. Sad radi estetike samog tela, važno je da radite ne samo srednji deo, već i bočni deo stomaka. Jer evo recimo, ako ste skinuli
procenat masti i spustili se na to stvarno neki zavidan nivo i ako na to dodate dobro razvijene trbušne mišiće, sam efekat vaše estetike vašeg tela će biti još bolji. Dakle, mi smo do sada snimili već 2 klipa koja su vezana za stomak, možete pogledati i podsjetiti se onoga što smo pričali i neke od vežbi koje su vredne da se pomenu, to su recimo podizanja u L-sit gdje ćete pogoditi cjelokupan stomak, recimo podizanje nogu na stranu koje se većinom koncentrišu na bočni deo, ali rade malo i srednji deo stomaka, brisači koji rade cjelokupnu regiju od spoljašnjeg preko srednjeg dela pa opet na drugu stranu i ponavljanje u bočnom plenku koje se uglavnom koncentrišu na samo te oblikuce. I posljednja stvar koja će vam dosta pomoći u tome da dobijete na vizualnom efektu u smislu što manjeg bočnog dela stomaka jeste tako što ne možete to postići tako što ćete raditi na proširenju leđa, a to možete na najlakši način tako što ćete raditi široke zgibove ili za one koji nemaju dovoljno snage mogu da radi jednostavno široke australijske zgibove i imate dosta dobar efekt. To bi bile smjernice kada je ovaj problem u pitanju i nadamo se da smo vam pomogli i da smo rešili šta je mit, a šta je realnost. I dakle, neki kratak rezime jeste taj da radite cjelokupno telo kako bi vaši rezultati bili što bolji. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.